Okay, tatry natin tong boga na to na 60 cm yung haba niya. Yan, okay. Bali, ano natin. Try natin kung flammable siya. Yan, maapoy siya. Yan, maapoy. Lakas ng apoy. Kalang, basa na yung kamay ko. Yan, maapoy yan pag ano. Yan, kita nyo maapoy. Okay, tatry natin siya. Sprayan lang natin ng tatlong spray lang. 1, 2, 3. Dagdagan na natin. Yan. Tapos i-mix nyo lang ng i-mix. Yan. Tapos i-click nyo yung click nyo yung button kung ano siya. Okay, 1, 2, 3.